everyone! So welcome to my vlog. Char. Ito, it's another day. So today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung day ko, especially sa work. So, ang title is A Day in My Life. So, di ba makita na to everyone nga grabe ang sigla sa adlaw. As in, ang oras pa is 7:28. So, mo niya pinakalisod. Pinamutabog ka. As in. Mo niya pinakalisod sa kuha ka namutabog. Kaya, hindi pa kayo ko kabalo matibok. Oh my God! Amo lang na kabalo. Galing pa lang guys. So, ayan, dalan pa ito sa akong office. Sumuni ang Unicity. Kapit na ta sa office. Okay. Grabe. Kapit yun din mong pagtas. Pero at least, hindi ako ang fats. So, ang tawag sa mga office is Legal Department. Yes. Say hi! Wala, unsa day. Uy! Kasi birthday gani ron. Kasi gani birthday ron. Happy birthday, ma'am! Ikaw, ma. So, mo niya mong HR discipline. Mo niya mong HR discipline nga nag-birthday karong adlaw. So, kaniya mo legal assistant, si Ma'am Reg. Tinan mo ang HR discipline po, si Ma'am Hana. Then, among pinakagwapa nga HR head, si Ma'am Tin. Then, presida kang ma'am. Alam mo, wala ko kaila sa iyo. Pwede ka magpaila-ila. Ay! A few moments later. Nais ko, kagandahan mo ay pagmasan. Ang pag-ibig mo sa aking tubo. Kailan may di babayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Because all you have to do is to accept. Take words and thoughts. Do not blame yourself. Do not have regrets. Because what is done cannot be undone, and we should accept. It is just a matter of acceptance what happened in our life. And once we accept and then we look forward that the best thing is yet to come, our life will be perfect. A few moments later.